Tiring yang launching atang le gyarap sena skatak ologar ni kayang atong sama zoma zat ojung iskafla tiring ika tiring phepse utkare so tene atang dadak gonsok se kipa ye sharup chanba ujate tene ladak sena samsing ata gonsen yok khong same gonpa sokdu se thusbi sangma gonsen sangma thusbi ka tiring phepse no gindun sangma ngaje objal mapurpin tingna ngata gozom chachi gindun sama ngata objak fulse selo kata tena soksa tena da nang sokse lashet palangyas yurun sokpa amat sokpe lashet palangyas le nang kharu buloge tena ta nampe yanla ge tena ngata archo langyas tena chowa sharane ngata alchi sokpe ngata laga nang sokse jisim langyas goba sarpanch panch member Sokspa, ame sokspa, uzate den samsing ata yulmi dini ka zoma zatyo. Yejarang samangye ladak nang songs nang gonsok se chokni ing tak pare tukje chejuat chejuna diring demba ngatang samai ka zong wase jot pingata. Daksa ngulla sumshat salkan sangme Diring ngata I ru zomche se ngata torsa ngata ngai yokka ngata tesko la ngata thosat tero tegul daf te jugos ke sora mirat ta khaksan te o charu kateji torsa un ngata adulla yotna teni yu salche se pia ngata shi chogosim ladak dangsok nang gonsok se ngata shi spas pe borin ladak mimang se ngaja chokskor ka ka gosim Cikta tegun skor lang ata thos sarin nispet I tong sa re dupche se phia chi ngata suspension te skor lagi ma shet pote be gata ngata sangba tu bisiro ladas pa sangma nam ngata chigdil songte ngata barson chuat na ngasting man ngata torsa sangma ngata duba songte pin ते समय ठोस बदक्साई का ठोंगा जाते उन दब स्टेंगा जुगो से कच्चा छोरा मिला गया लेकिन दक्सा मतंबा तू सुपोजी ना तो शी रेवाजी खुरते ngata है लदक्स संगमा चिगदिल सोंते खाचुले योगने बुते ngata लदक्स युटी सात थोपचे से पिया ngata समय बरसोन जात yang ngata बरसोन ला टोन टेंते ngata te ton ta dubang dup te yuti diri ngata iru lakle na yomste lo phedang sum chaki la thuk ngata lekin ma khongto charak sema khongto yoarak sia inok te ngata I yuti lo sum chaki song te ngata iru thuk stel tingnang ngata ladak se mitang sung ngata chi duknal un chia yoter ngata Sia I yuti losu menanga Konge khaga yotkane wangcha kolte I yuti sirkar demo sia sul manya naino Sathino Ngata yuti with legislature ose shotpin Ngata yuti nang nyampo 6 schedule Shungstop ose shotpin sathame Ka UTO daksang ngata ladak sana dulu. Iyo ngata almang se ina des ladak se mimasa UT mirik se ngata. Tena jang thus te met ngata. I UT thakcha dena ngata su jiang thus te met kak ngata. Besak lenang kargil ngata rangskong soswa ngata borte yotka. Lekin ko wangcha chi yot ngata sangma jusur ngata. Ko team se wangcha met kak. कानून चोचे से वंशा मेटका रेगुलेशन चोचे से मेटका ते संगमा उनमें तुसला ngata जम्मू कश्मीर जुआ चो होसत पे दक्सा ते संगमा यूटी जुआ चो होसनो लेकिन ngata लद्दाख से स्कोडला ची थीम स्पेल होसे चोदना ते होते ngata यूटी नो ngata
Diri ngata UT nanga go ngata lieutenant governor tuk. Tekti ni commissioner secretary nanga ngata department khachik yotka ngata. Diri afsos te osora ngata. Ladakh se nanga ngata kochos commissioner secretary chadeka last show yankan kochot Ladakh se pia shasa yotkan Ladakh se ngata region sampel chok sun yot pin ngata. Tegu nang ata sutma chu apings te tangs. Chia tangs region sampel sondu sikcho siga. I Ladakh UT nanga ngata ngai phantok se pia kong last chwenjat. Mimangs la noches Ladakh la UT a noches se team 6 pelche se thabling ding adna tebe gyapkal la kong spera tangs. During UT setup benanga commissioner secretary Kargil nang lene khachik duk lekin thakshap thangche sangma dirishad nga LG kang shaksharak LG kang yo teina hi samar during a space junior during ata nima banchik ne phala mata khaptak choste Ladakh gunsok nang sok se nang pe torsa gun khurte ngata ika thomsok nang thomskol pingche se ngata notice tangs te yotpin LG notice rang yotte no central government ne notice rang ngata yotka ngata dewa chotpin diri jaga lieutenant governor le dukste I thomsok bo thon testing ni ngaje resolution bo lieutenant governor tangche se ngaje swaspe yotpin rajni balda sokte Dirin kong Ladakh se shorte miduk. Chia shorte lieutenant governor. Ko dong sangyan met Ladakh se memang seketula. Ko Ladakh se mata thuste gun. Kaun lang ata Ladakh se chachar. Ko nang impos peda tang se ko khamet. Chia juna ye losu mena ko chang la songyan teme. Diring ngeje changme stana zakna UT yong testing ne nang chik sigyan to ko khampa ji ko lastung chik sigyan temet Diring daksa ngata I kaspera songalla Ladakh se junu lasna metkan lobjong tharkel lente yukka ne thu la lasna chik diring ata tang nyan temet ngata Diring UT dur pane phala UT last po fulche se pya Diring ata angun la district na ayot kan ngata te lasna laset pa sangma mulazim sangma hill council e mulazim hun district administration e mulazim te karnan ma khachi ka ngone thongska ngata ibo te gun mane yang lasna soma mane tang mangya na ko Nizara sante yodo naning nang talo lohi se sade nanga samshik sojungi chokne Ladakh sang ata budget allocation yotpin gyathok ne dunsu zam loks te tams ko last show mangena loks te tams ko sangma thuki chodo samshik ata ika khaptap choste Ladakh la izam shik karol chewa samrok tong nga karol tong nga Lochik chikol la tezam shik yot zerkani ngata khaptak songpin ngata Chias kyak matu baro Diring nam chukpa last shokan metro khongala last show se sirka metro zafta kanun jig metro ngata financial code of conduct ngata rules regulation te samachang metka Diring ata sarja Ladakh se sarja ngai lasir gun company senmori asta teyot te company senmo ne engineer gun khora ho chano ngata Ladakh se engineer gun latena des pela sik thoma mi ngata theka senmo changma angone yongduk thegela senmo changma ngamo yongduk lo concerned commissioner secretary nang yepo jada joste tena athak chote allotment kurte chano ngata Ladakh fagun latena
ospa nangjin ngata chi la shu se chi ga yote un ngata thowa man diri ngata la ladak se nanga chachi me sungsko metkan be jaste diri daksa nucleus pe khong azat ngata sakyat thamle dakpo angta khong choste ngata diri thatpa ran ba khong choche se khong ate wangcha changa khong len te yote no yang daksa chuen jik tang ngata so pasangata afsor rak diri Lieutenant Governor diri jaga le adu koshe jotpin ngata nang thu koshe jotpin ngata si spera jikte wa nyante ko ngata ladak se isko la ngata chiari tam koshe jotpin ngata ko tawa chin se kan bo tham samba chi duty administration kan bo te ngon chu koshe jotpin diri ko met diri nye daksa I thumsok to gata I shol testing ne ngalla ras niwas a chhiot pin nge jera sama juwa pulin ta diri ngata zom teno I red la diri ngata I dotton gun ngata ma thangpo nang yapo ngata I thot chukche sepia inna ting ngata sama nge je thukring samajada ngata sama UT administration headquarter la chen DC asta chesman diri ngaje DC nam chang des balas bet ngaja Iyo ngata UT headquarter administration headquarter la songte advisor yoto ya su yot nang khakurji khong nang thukte kho aspang put voice ngata sangme ring khapchan sar songpasang ye demba te ngata larak se mima sangme chopne lieutenant governor I rawaya ma sante ngata mabeshot ngata yangaje home minister la ngata sangme juwa phulan I sangme ka keje nangwa bor singata ladak se mimang suzuk nangme cho migos kuja cho mingyan kuja ladak se UT wa ladak se mimang se phen ladak se mimang se phande phe la soches ko ga zimai khakin diring tene shorat doko teo hargiz bardash che man gata ta diring I ka ngata tonsa gunes ko ngata thos sabik zat terang te dirang ata chi choche sin jarkan bo diring eje dulas paspe ring ata borche sin changme sangmulang ata kargile gonpe thos tu gazagna daksa khong changme su gazat no kargile donpa chilo chilo gupya tukchu rakshi ge na jammu kashmir re te tu sengata cho si de usko khong changme thukson jatte kargile nanga tongkhe de na kargil shahar re nanga nangpa mangpo jigot ka ngata kargil khora nangpa yot ka te jane ngata headquarter ngata government jammu kashmir la surpa kargil gutte cha gorse songpa tene kargil khora nangpa sangma mangpo jigla junge la chet pa indo lok jong chokani thugundo du kosat ka ngata skap cholse ka akachi ga sacha jig met pasang khong sangme barchon jat terang chilo chilto gugya tukchu rakshi ge na jammu kashmir jungo chokne kargil la ladakh dangpe chokdu se mi ka kanal ji zamshi sakyat tene te ka gonpa nang sarai sikchis be ko tang sumata te sakyat tang sel ting ngata ma thante konsi zato ngata nang so gonsok ngata nang pa sangme aru gonpa sikchis be gonpa ji ngata sik chungu ji si ang sikcha anas kusung tukstan jukchot ka aka kangyur tangyur jukchot ka aka ine komyer skot ngata gonpa sokdu se komyer bora zato lo mangpo nang pe te ngata tu zang gun nang tene ngata ngenes ngung sumche setela si sangma ngata dulat ka ka in lang gonpa man sik machik to ko nyar duste ngata te tu zang ngata spera gyu gamet kargil pawone sirif na ngata gonpa sik michuk se ko thap sho to masat chilo chiltung gubgya tukchu larbi nanga tene khong sangme galkhak jammu kashmir jui ka dabaw tangste te thispo gurja khongchik to te gurja thungchani themes dangjin tene te sakyat po tene sirif residential nang kamal charia khampar sikchas nang ata tene songde le sati bati sikchas phiain tene te sakya deka chos nang delte chang sarjang jo miyan jate te kanun bu khong chik to khong dabaw na ta daksa ngata e gonpar siga bing injera chik ko chi zatuga ka I sakyat po tene ngata I commercial nang residential e phema mane man gonpa ika sikchas ban jate इस पर मांको डुलका
Kargil nang sok se yalla ku nang rule ka ngata ai nang rule te tene thap si pinche chos ka gonpa yang tengusya yang injer kan bo ta diring Ladakh nang sok gon sok se ngaje da Central Working Committee na thachok tangskan nang jin sia ngatang te ka gonpa mesek sia yang sakati ka ngata gonpa si bosi ta te success pe thap nis duk chik jiwe thokne changma dik te sikna changbe pier demo ngata ngaje fasa tingche se niyat met ngaje shosluk chiktam chik thuk shuk se niyat met gonchok nangsok se jiwe thokne nyan nangata gonpa sarjang chose se sondu chen te pia thap sangbe sang demo chi chor gidi ngata ika borte yotkan nangji dimane na borte yotkan nangji 1961 de कानून बो बहाल चोस चे जुरा दिनिंग कारगिल पागुने न्या तक चस बची तक दुगले ई सक्या अलॉटमेंट छचस बो गोनपार शिक्षे से भी मान पिन कमर्शियल नंगते फे इन जकन बो ततेव नंग दिनिंग आता यम्बा गलथक जम्मू कश्मीर बत्का दिनिंग लद्दाख से कोला ई कानून चोस से वंचो ngata यूटी का यतन तेव नंग ngata दिनिंग तेव जरा कि 1961 देना जम्मू कश्मीर जुंग छोकने ऑर्डर्स फेलकान बो यंग लोग थे रेस्टोर चोस Kargil ete sakyat peka ngata nangpe sokdusla gonpa nang sarai sikche se phe in jate ngata allotment chos jate jano tewa Kargil loba sama objection yongses mano dang Islamia school indo community trust indo khong sangmang bian tangs khotena chi dunsal mo te ozardu कि वो सिर्फ रेजिडेंशियल ना कमर्शियल पर्पस है पेन gonpa sikche se मान जाते थोड़े ये थिंग्स वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पास जुआत ना खोआते वजह मेटकान सोंतन ते शिक्षे से ना खो अखिल तंगन से मेटका जीवे तो ना गतांग सोंते तो gonpa शिक्षे से नो कलतेस्ते वो मादिक ना ते थक सोते गतांग समय gonpa शिक्षे सिन कर गिला तना जगह का तेवे कॉन्सिक्वेंसी सी शानंग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नंग Kargil एडमिनिस्ट्रेशन का इन थक सोते Ladakh nang so se chokne dang Central Working Committee thak so tenga ta committee ni so che se swaspeyo chikta gonpa शिक्षक construction committee nispa fundraising committee ngarewa ngata Ladakh sab mimang same ning shaks tenge je donation salindo diri ngata pene dungma chi songma kurta songte aka ngata gonpa singin ngata tewanang diri ngata Kargil gonpa शिक्षक से थोकला ngata restore teo cho te mi khachia nam stock duk tebeka chia ngata restore se chia songte siga metu ngajia fasad thingin mirak ngajia demo sama dikchuk se nyan rasik dak te mangyana tene ko chi sarang song ngata thak chote ngata te thakcha tangsena so pateo yejerang same nyan langa tangche single nispa tene boti skola dempa diring boti school ma ngata belum mampu ne phala ngata duli noksana tu siga ngata boti mane chutche se ngata ma yala ngata rewa yupin ngata nijera heran sko din dokri kashmiri ई लैंग्वेज किसका ई इगेस का किसका खोआ स्क्रिप्ट में दुखले खोआ चांग में दुख माने ते संग मांगता शेड्यूल गत्ते ना छुट छुट तो गाता ते जाने गाता सोजू सोना लदाख गाता बोटी गाता नमस्कार पो गाता नंगमे चोस तो गाता जबकि गाता बोटी स्कापो फुनसुम सोस्ते गाता स्का चिचिगी नो इना चीज संग मायुका साइंस लिटरेचर गाता इना सोवारिकपा मैचेस में क्या गाता मा 축복 ngata chiga chiga yu diring ospa yotpin diring ngata yu siri ngata Ladakh nang I Himalaya region sikpa ma no ngata jikste ne yang mangpe nang iskatik ko ngata ko no ngata te so pa rewa ma chenwa yu ngata yu dubina samte Arunachal ne tamskan jik Ladakh sangme zone 23 kola ma sante mangko chos pin ngata seminar tik mangko chos ka lekin nangwa mathop te so pa ngatang sangma elin song तदांग अप्रैल से सीगे जगह नता जोमरा yok में थुसबे जम्याम सेरिन मियास कुंदु ने को प्राइवेट मेंबर बिल जी नता बिल पास होते मा तो कुंजे से दसी मोलाकले बिल जी पार्लियामेंट ना प्राइवेट मेंबर बिल बोरका नता पार्लियामेंट ना फ्राइडे रिम से घंटा ये सुमजी प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस होचे से पे तुसोत बोलते होचन तेरा प्राइवेट मेंबर सुजी गिंटा का मेथम रूलिंग पार्टी ang ngurnya nano
अपोजिशन ang bor gyana ro ra ayule tongsa ri chi chechung ri gyapna tes ko la ko kanun jik cho ose jodna jung chok ne ko acho ametna tere private member bill isula te parliament na introduce chon gata ye jamyang sring namgyal la gata la ras yom se chok ne pas rom se chok ne ko ning ta pa ne thukje chai katin che juni nirama thuksam gya chen me tok ne salte I wo yang skar te ne gata I we ka yang school ma gyaspa jik dulche sangata skap siksal Nizia tuki suruk tang ko ana billboard testing ne ngata le rangshong sokspe chokne ta lojung dal april se chi gi jar se chelo talan se ji jaga chi gi ja ko ano bor pasang se ji jaga rangshong sokspe thakcha tang ste boti de zerte ngata siska ngata oi sondu sunla arunachal ne tangskan ji ngata ladakh sukpa samsik himalaya rijung te manpa ngata pode lamas ke butam pa karma par imbo che sok ngata diong che sangme chokne ma hante choksko nang thapko gon chu za to demba yi ngata sangme piama gyapse chenmo jigiro ta diri jamyang sene nam gyali bil war bor tok zata ngata te revena dugna thak chote yang che met ka ngata ta sabul la thos maza chai private member bill po pass chachas ma kaxpo no ngata private member bill kalte si wo juwe bill chona thore ngata kaltes ngatang sangme shet tangste I private member bill bo government ne shoks ne bill ji gyur chuwa nyanat na tene thore pass mi cha se chang nyan tham ka ngata majority ngata ruling party lagayo mar ngata te wonam diri ngajes pass pe te obarat ta I wo ngata tontak siga khelche se pya botis ka tangige tangkota boti jak sichos fo ngata ta lojing ngata chacha se no ngata rangchong sokspa tukje che jot ngeje ika boti debe pia resolution jatka ta rangskong sokspe ka khak chenmo ji khok du ngata khong sama dilli askotte spormo chenmo gun thuk te ranga party ka dabao salte ko party soksko ri wala choko sin ngata nam ji ki bilbo behse pia lepna ta takpota behse pia lepche se ngantha yongano che jana bil mangpo ji ngata yukka tegun la thore belar chik sarong ngata jamyang sininam gelma 지가 동만에 거 지준 지가 동가다 지 빌지기나 코 펠라티나 빙 동가다 가다 빙체세 가다 레와 첼레 तेओ 빙나 식당 가다 랑스콘 소스파인도 बीजेपी पार्टी यल्ला गोलला गजे जुवा फुलाले थोरे पार्लियामेंट आ दिल्ली आस्कोते तेने गेजेरां सामे थुक्सोन जाते इवो गवर्नमेंट बिल चो न्यान्ना तेओ चो मानना बीजेपी एमपी संगा सोस्कोर चोक मोते सोलुचस निस्पा अपोजिशन कांग्रेस पार्टी इंडो आम आदमी पार्टी इंडो या बहुजन समाज पार्टी इंडो खो संगमा ये जुवा फुलत ngजे गोनसोक नांगसोक सांग तयारिन ngатang संगमा दिल्ली असोते खो एमपी संगमा थोरे ngata इ बिल छोस्कोर चो जते ngатang समर सुंदु जात संगा ताते तुजुक सुंदु सिक चो न्यान्ना थोरे इ प्राइवेट मेंबर बिल बोगाता कानून गुड ज्ञान चसेनो ngata बोदिक बोगाता भोटी बोगाता छु ज्ञान चसेनो ते फिया दिरिंग तेना चिपो मन बाला तेता दिरिंग ngata कजुक तने मिमांग से ना ngata samsi botis ka tang igi kolka ne mirix bune na mas pospa jik duk ngaje nang sona gonso chone ngi jara samate local pulat arunachal ne taskan jigi sangma zomte te man pala tene ngata yang sympathizer jana ngata yang nang pe chosok mang ko jik duk ya na khong samang zer te tene I school ma jik ngata fulche se ngata thang sondu zat na demba tene ngata botis ka tang igi wo ngata liu jak pe na chuche se ngata rewa jik chache se ngata ma jiga yat sumpa wo ngata daksa डिपार्टमेंट कल्चर ngata बोलते रहो ngata दिरी ngata I तोंसा सिर्फ ngata I कोना से थोगा ngata रिक्रूटमेंट थोगा तेवो ngata योंचे साने ngata युवा गुने पियाई जुनु गुने पिया मा खच्चा निन पसंद ngata इना बोर्ड पिन mana सरब ngata nangpai तेवो nang del yot kan ngata I तोंसा गुन बोर्ड पिन ngata दिन I सोक्सपेना yang सीधे थोकने yot kan थोड़े yang ngata सोक्सपा gyut ngata ते सोंमे का से तंगचे से लोग The Department of Culture but chief ya kakse khacan lo daksa ge serup chambe ambola jat ngala ngata khari blog ngata yallak se chair president ambola jat nuro purbi iwo kalte chana department chana thore chi chano commissioner secretary group te department soso ji khorang culture ji ngata yo tewa fund soso yo ano ho mandate pote ngata ladak se ska tige sculpture sindo ngata standing sculpture sindo ngata rikna shule ngata ते संगमा ngata ma khakchan ro ladak se phya siri nangpa chipi phangman pakata ginot paljore thokne cham skodiang spa yong ina delte yong te na dijak ngal langa je sfera song tem berigin sampel unio jane ngaje spaspe borte ngaje discuss song pin khoa iskola mane gyala gyushot ngata
yu cha ko shero ngol kan samba yot pin so de met pa ko majuk ta diring ata ladak ngonsok na nangsok dit terang ata i department sosojik pena tene thak chote yugun ngata rok ma chen mojik thopchesino teona nyampo tene ngata 이게 ngata buriko school sangmena lapcheste samang seseno tayu inna chikfe ngata dukko semano taina angye jwa dia rapskom sokfe ka diring khak chen mojik ngata kalgo seseno ngata diring rapskom sokfe ngata buddhist ka tang ige diring ngata ngaje namsok se chokne ngaje committee chosyo ngaje te sundu shwat ki bodi dilok po ngata sangma shes ngata ladak se gamyul mang pena mane bodi ngata lok shes kan ngata dishes ta wa bor sala ngata sikta ngata ladak pa mirik sik in pane phala nangpa sik in pane phala nangpa man pang sipa indo ngata sia indo khong sangme bodi pustak nu khong sperda ngata podik po ngata khong sangme diring je sante do skardo gulla baltistan gulla daksa khong yu yang lob do khong chia jana khong script met ka yang gulla ina script po ina oino 소파상 상매피아마 각장 교두기 유시에서 고시에서 봉하다 때 소파 직다 때는 드링 이제 곤파 고바 서펀치 때는 율링하다 나데 동살라랑 죽세도 때나 저 나타 지셈 상마였다 콩상마 규때 가제 때 주와 불체신 랑라 율라 부디게 이게 디록부 랍체생 이제 지가삿 달딕삿 지에서나타 율라 부딕 미세스 간지 요하면 덕사가타 게세스 캄포 가수왕 막부 직직성 율 상매나 콩상망 아직 각달 아직 곤파 소두 세촉네 율레나 아유탄에 곤파 세충 지지거나 때 곤페나 아주칸 코미에리아 칸포 셰고찬나 콩상마 각달 나타 유갸페나 추도사다로 레긴 나타 마셰스나 탁 초테 유테네 나타 연체 메tka 나타 오테 송파상 나타 셰스 보드리 니스파 롭타 강상메나 나타 부디기 티셔 용고스 나타 तातेओ रंगस्टोम सोफे का दिनिंग खाकनो डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोसे रिक्रूटमेंट चोचेस ngata rangsom sofe ka yotno ngata sia diring ngata budi teacher khuje appointment cho ame school sangmena ngata budi teacher ge rangsom sofe ngata chogos ngata hote songpasang tene tebe sondus ngata budi ngata I gs ko ngata culture department khong goses po tebe na kala ngata rok sopches ngata hote songpasang tene ngata culture department sosu ngata nangpa unepia tenang ma khachan gyurte yot pasam tene ngata doton sumpa wo ngata teo boten tene jipa tene ngata anti conversion la io nyejeran samma tuksam gya chenme thongsa during anti conversion law taksa nono suramdor jambola saskata jagarena hindu population genang ne gyachu yot ngata during jagarena gyalkha argu कावेना भारतीय जनता पार्टी ngata हुकुमत सरकार योत ते संगमे नंगा खोंगे एंटी कन्वेंशन लॉ खोंस तो ngata तोंतापो ते गलखा गना योतकान गे गपने ग्याचु हिंदू गुल्ला ते खो अन्यक्था योतका ते खोंगा जिक्सपा सोरात का कि यंग छोस माइनॉरिटी छोस लुक्स पागुने खो हिंदू का छोस लोग ते खेर दुख जरते इस ओक्से कानून खोंगो से खोंगा स्पासपे बोर्ड ते थीम्स पास छोते लगले ने खोंस योतका ngata tuksan salah zat ngata ladak sena ngedang isperaw ngaje yang musun chosu gong la jus ngata anjuman imami anjuman maulana islam christian association khom sang ma jus ngata nangpe na sangge tukje chane ngata chiga ngata chos lok te khongche se ngata son dusik mane galwal jin nurbu ngata pode lamas ki sangme bolna ngata chos lok che se ngata son dusik ngata chua mar lekin sode met pa yang chos lok sangme na dining plan eta hat chigal ne pene rok lepte Wang set kolte, luste, penestante. Siwa chosen zerte, siga choste, luste kerche sengata, te siga sundus fudul dungata. Songpa sangata nangpa sangme kayuma jiknang chenmo dungata. Ngata jiwe thokne duk pasang. Teo songpa sangtene anti conversion la chongchespo, sir nge juat tene ngata ladak sena mang sangata mitang junga chani mirik chot ngata. Musulman yotteno, Bod yotteno, Christian mangyu yotka. Hindu Sikh ma yung dik mane ngata iro metka so pasang sangme phantok se na chachelo ten sang khak sia tene inna chos lokche sindo I thok ne tene yang chosu machi kadune socha tang te ngata pomogun khalsia chelus tang kalus chelus tang te ngata lok se khelche chordo te gune ka yang mogol chordo
te sangma hakse se pia sangme sang thap demo ngata anti conventional law ngata iru chuna te ngata demo te pia diri ngata iu ma set ngata sangme diri ngata soldu satte no ki UT administration ka ta khakino ngata I kanun bo khong woses besak I ka home ministry ko achi len wosado ko nang stunte I conversion anti conversion la sab tu gyokpa khongse se pia ngata sangme set sarche sino teo song pasang ye khong sangma juwa pura Muslim chok Christian Indo Hindu Indo Sikh Indo nije sangme rok zat sangma chik tang chik ibe kare tere ngata ladak sena jide jiwa luches ngata chodluk thundel luches na ma ngata pharak chenmo chacha sino te manma I chok se hat sa tingma ne chadna daksa ngata jibe thokne chot ting ngata te bang ngata suang chiga tangyan chesme tu guarantee tangyan chesme tu I chok sat sa chen dugna diri ngata diri spe khachi gyong karo spe khachi spe khorang ino te man bala diri ngata gyuso kargile ngata gyus ma chaman mangpu ngata lok se charu ngata kargile ngata pongo mangpu ngata silat ka ngata te sama minda kai lur men nang chiga sumte ngata logon chat ka ngata chiga na lewa man ngata te wo sendu na jaksik ngata nangkuli nangjing chache thukse se ngata ma yunsan chenmo ji gyur thukcheno te wo songpa sangma sang demo thaso tenna ino tene UT administration ne kana ngata sangme juwa phulte tene ngata anti conversion lawo ten samnyan nam samni bloksa ngata thongo jete te pia diri ngata I ka jalsa chik chos demand chos tara ngata dukche maro I ting ngata sangma lok te I pia barson chwa jache sino te u jiche sino te baki tene ngapawo ngata yunu gore te wo ma khakcha ning ngata iurang delte metka ngata nangpa chuku manok tena chipa sangma yotka ngata so pasange daksa unemployed youth ngata nono undubi ka ko sumshat ma gaspa jokte sarat te samal dafte chagos betka demma mas komo ngata diri UT gurte te ne lo phedang sumena nga kates ngata ko chiga chik ngata kora sik ngata tanji chari ngata phing mangyana yodna te sams ko muji ngata chiu niswa te sang khak chale dik cham sing ngata ladak pe ma yontan ma chat thompo namskan tharkel jokan thun de ka tong chu chunga tang se exploitation chora khong ngata outsource chote khong thak pa ran bari khona thak pari kherte aka ka gunlatna tong jipchu ngapchu thopo se pin phok dal dena tong chu chunga tang se khong ga las le ngata koi sangma ngtam sangme bardas chesma do ngaje low paid employees indo ya samsing ngata loktuk sokspa yot ngata le khong sangma ngaje local pula gonchok nang sok se chokde ngeje nam school ngata school ma zat nang ngaje nang chok nang gonchok thak chote ngeje duna bingchesin ngeje sang go bingchesin ngata ngeje yulpa sang nang juwa pula le nam khonga osdom chana ngatang sangma binga zat hos te I thoga ni ngatang sangbe sok nyata zotpa gomste dukche ngata tu singmeduk tenang nyam podak sangata rigzene ika thos phinga zate UT group pade phala te ladak se na kazuk order jik spela to kazuk thakcha jik chha to ngata te ladak se order gun ngata UT ladak se mimang se phantok se pia man pala ngata anya dukches ngata ala chi sangma kakspo cheches unje se da chimbola jat sam singata I chiga sangma chi jor ngata thakcha tangche se sirga sangma ngata Muslim choche se sirka sangme nanga ko complication khongsa dukmane minda ma ko chiga jabki daksa ngata kangsong sangba te lamo che skill le ngata mimang se kakspo gun selte sirka gun lamo choche se ngata sondu chalu UT ladak sena kakspo choche se ko sondu zuldo te osong pasang deri ngata UT ladak se ka ngata rewa choche se bo ma ngadi ma thesom chan chora ngata song pasang nam chupa sathi me sumsko kam se kam ngata 6 schedule le wangcha gon ngata rangskong chokpa thobatna shat mangyung sumsko chi ngata chat pchesero manna ladak se ngata se mimang se laga jumsi le ter ngata jumfu le ter ngata sirkao ngata laga malebna thak chote ngata I dangne ngata kyongyong dukchesero te phia ta tebe thoga barson choche se phia te dang ngangara thokde diri ngaje tap chos tengi jera juchesin te chikta ngata employment school la chuna taksa so ko UT administration nang chokne te uzerto bonaspo skanche se phia kongwe SSC refer chos te yot ngata nyampo hal se tera ko chi chos na SSC ta refer chos ngata December ji ngata refer chos ka
तेओ ना यापो को आते तुरसो पर एसएससी का मफूदा नाम चेंज कर को तेओ जुलाई 1922 से ना 2022 से ना तेरे सिरका वो गुजुक चेंज कर इस पर आसस को ता 2022 से ना को जरका नजिनी सिरका गुजुक छुआत ना yang da tuk loji gorse sino wale I sirka gozuk chachi ngala advertisement chano tel tene written test le nalo interview chano tenna sirke na falan ji gorse sino tonta po kho niyat midu gata recruitment permanent gata pocho che sake ta I tolsa gune pia teo na gata sathi me funsko po nantan thapche se pia diring nge I platform me kane nangso gonso se chokte nge jera sam sap choste UT administration na spang pudat kaltes me juk suppa खोजे रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू मिचा मैं जुग छुपा साक्या दे कोला गता दक्षा गता युल संबा गिजल संबा रंगरा युले साक्या तुन चिक्सियांग पुदा मजात गेजे दिरी लोग स्टे खेचे सको थपतिक मांगन पाजिक दुगता का सामे का स्टेट लेन चलो ये राष्ट्रन सुपा स्पांग पुदा निजे वांग वंसा योजना तेगुन इंतकाल चोस मैं 30 सुपा राष्ट्रन सुपा इंतकाल चो माचोना रिक्रूटमेंट प्रोसेस गता दे तारीख सुनचु सुपा चो माचोना थप छोटे गजे धरना ना अमर अनशन प्रोग्राम गजे शुरू छोटे सिंह था लेकिन निजल संभव गजे दुल्ला बिंचे सिंह गजे निजे रोक हो सक ता दिरिंग गता जोपा होम से दुगना करो लिप्सेस भी दुगता दिरिंग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बो गता स्कूल चे से पिया गता दिरिंग को स्पांग पुत हो से दुगजे दिरि दक्षा गजे इना दिरिंग इना तोन खुरते आकाशों ते खोगाई रेजोल्यूशन को पिता चिंगपो को दुल्ला गजे स्पांग पुचे सिंह ताते यूटी तुझे डेमा तोंतक चन गुरसुक से सिन्ना लदाख से मिमांग से पिया इन्ना ते डेम्बा तेने गता ई तोंतक गता दुचे से पिया फिजे योक्सपा समतुक योक्सपा तेने गता लसिरु फ्लो होसिन जता गता स्पांग पुचे सिन ते मन्ना मे तारीख सुंची तिंगने सिर गता नमसो गोंसो सिको मारो गजे संगमास तुन ते गता चाहे गता सीधे पार्टी गुंडो चाहे कारगिल तुन वसडो संगमास तुन ते गता लदाख गंग पे ना तेने ई सोक से गता मूवमेंट जी गता चोचे से गजे स्पष्ट बोरत तेरे गजे रवारा तेरे गता शायद को आते शासा योजना नंगलोन ला गता शासा योजना लद्दाख से पिया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ला लद्दाख से मिमा से पिया फतोक से लाशिक चेंज सामानना ते खजे ग्योक्सपा तने ई लसिरु ने का लगलेन जादिंदो करतेस बाजार ना तेने गजे आंग बर्दा सोचे मानता थाक छोटे गजे तेने स्ट्रीट का बिंचेन गता तेना गजे जिचेसिन सोपतरे मा मांगपोजी दक्षा जुगोस मेरा तेंगा जे जुवा तेओ फुलिन दक्षा इल तेंगा ता रेजोल्यूशन जि चोस्ते दिवो इउ सपिक इउ अंग्रेजी ना चोस्ते बुदी ना जु तेंगा जे संगमा स्पेलचेसिन दिरि इउ ngaje प्रेस नाम तेंगा ता yang su गोला ओटोम योना खोगुला स्पेलचेसिन तेरि इउ ngaje रेजोल्यूशन दक्षा अंग्रेजी ना ये सिल ना unanimous resolution adopted by Buddhists of Ladakh at a public meeting at Polo Ground Leh on April 11, 2022 in the resolution wo diri ngata संस्कारी का ngata pa choste ka le ko yalak se chunang thusbi gone chokne kargil lam choste ka nubrang choste ka khalase kam choste ka tangse kam choste ka nyome kam choste ka le inna chok resolution bo ten sangme ladak gangpe ngata yuti chokne ngata napa gone chokne ten yu ko apulte ngata we the Buddhists of Ladakh are completely dismayed by the union government's apathy towards our serious and immediate concerns about our survival in the face of continuing conversions and assault on our language, culture and faith, and hereby resolve. Number one, we shall not rest till we achieve our goal of life with dignity. Ngata Ladakh pa yuti na yuti thop teno ngata. Tiki dakse ngata dignity, ngata dignity choose. We are sewa. Ladakh pa gune sewa nang jing ngata Ladakh se mise puche se ngata scarf bedna tenga je bardas bicho sakte. We shall fight for the enactment of an anti-conversion law to prevent conversion of our girls through allurements, misrepresentation, use of subtle coercive tactics, and in the name of inter-religion marriages. We shall ensure the recognition of Bhuti language as a medium of instruction in keeping with the national education policy. We shall prevail upon the government to ensure faster recruitment to end the educated unemployment. We shall aim for the establishment of a Department of Culture exclusively devoted to preserving our rich and ancient cultural heritage.
if we shall have a gonpa in Kargil. We express deep anguish over the government's stony silence on each issue. Central government is talking about Tonsa Gunepia, Dirin Supa, Spera Mani, researchers, Pamajama Hunter, Sakara, Control. The official attitude verges on insolence. Ko the scholar Tapchat Mitamchas Nata, local Mitam Chespo, the Ko Chizaro, Tamatama, Namet, Rinwet Chokanata, Tap 6 of Sisora. Winds of hope and positivity sweeping rest of the country are being stopped at our doorstep. Daksa Galar Gangpenats, Marchi Sangma Mane, Gala Dupches, Gala Chisanga, positive Zarangata, Contact Sangata, Dupches, Sirka Zingata, Duldu, Ina Ladakse, Hoikale Bachik, Tesangata, Midukata. The government is overlooking our genuine claims while drum beating achievements on two fronts. Enactment of anti-conversion law in at least 9 party ruled states and encouraging teaching in mother tongue throughout the country. Its disregard for us on both counts is unacceptable. One of the reasons for our decades-long campaign for separation from the erstwhile Jammu and Kashmir state and elevation as the UT was to stop conversion of our girls. Now that we have a UT, we find that it has not measured up to our expectations, and we continue to be subjected to ignominy. The Buddhist population of Ladakh has, as a consequence of conversions, declined from an overwhelming about 80% in 1947 to less than 40% in 2011 census. The issue of conversion is the single biggest irritant between the Buddhists and Muslims. The law shall be one for all and against none. Bhoti should be made the official language of the UT, introduced as a medium of instruction from nursery to the 8th standard, with separate departments of higher learning in existing proposed University of Ladakh. Likewise, a full-fledged department needs to be set up to preserve and promote our UT culture. Sincere efforts must be made to end the problem of educated unemployment. There is inordinate delay in matter of building a gonpa in Kargil. In keeping with the aspirations of the modern youth, we have been liberal in accommodating the wishes of the members of other faiths and expect a matching response. We stand together on each and every issue. May Lord Buddha bless us with success in our endeavor. In our Shaksa Dukmata, Nampesok se Choknay, Bonsok se Choknay, Yes Sharif Chanba, Rixin Dorje Gata, Lada Namsok, Juru Sokpe Usko, Tunjas Dolma, Amat Sokpe Tongshile, Solam Dorje, Gata Lada, laying Gata, Yanla se Tipale, Hurbu Zanko, Karu Bloga Gata, Tipa. In lots of Spotana, Ranga, Bologa Yanla Pune, and a young Purago Bloga headquarter Kata, you see La Toda Zachesino, Nata Revachan, and Natachi, Tonsarigot, they will talk like the UT administration. Mane, Tantan Tene Schola Tuksam Salte, Tene un Celsius and Tap Zadin, Gates Mazadna, Tak Shota Tangatan Duchesman, Nata Tak Shota the Yamchik Dil Shota Matan Sangre, Skerab Tak Dam Sedinchesino, Sangala Tukjeche, Gilju.